विद्या शिल्पादि कर्म च वेद शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाभूतं मृगभूताननेकशः त्रिलोकान्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेत् चेत् पुरुषं श्रेयं प्राप्तं सुखानि च विश्वेश्वरमयं देवं जगतः ब्रह्मव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां ताता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोममेकेन श्लोकेन सुत एव न संशयः सुत एव न संशयो ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं तेन त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति पार्वती उवाच तेनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैः नित्यं स्तोत्रमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोनुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र भगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेणायुधि युधानो विरा